बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जेलम फोरम को इल्ताफ़ पार्क की बहाली के हवाले से जो टास्क दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हमने जनाब चौधरी जाहिद अख्तर साहब, जनाब चौधरी इलियास अहमद गोंदर साहब और अपने मरकज़ी कायदीन के कहने पे आगाज़ किया था। जब हमने इस प्रोजेक्ट को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, हम यहाँ पे आए और आने के बाद जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई चीज़ विजिबल नहीं थी, किसी किस्म की कोई क्यारी नहीं थी, किसी किस्म का कोई छोटे पौधे नहीं थे, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं थे, कोई फ्रूट प्लांट्स नहीं थे। क्यारियों में गंदगी थी, हर तरफ भरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैलेंज को कबूल किया। हमने अपनी सफाई, इस पार्क की सफाई का आगाज़ किया। यहाँ से हमने ये, मैं अपने दाएं हाथ पे अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो, इस पार्क को हमने सबसे पहले इस प्लाट को हमने ठीक किया। ये पौधों की ये जो लगे हुए थे इनकी हमने कटिंग कराई, यहाँ पे इसको एक शेप दी, यहाँ पे बेंच लगाया। सिमिलरली इस प्लाट में भी ये जो पार्क है, प्लाट है हमारा, यहाँ पे भी इसी तरह हमने सफाई की, पौधों को मैनेज किया। इवन हमने रात के हवाले से यहाँ पे लाइट्स भी लगाई। अब इंशाल्लाह जब रात होती है तो ये जो प्लाट्स होते हैं, ये जो पौधे हैं, ये सारे जगमगा रहे होते हैं। इसी तरह ये मेरे बाएं हाथ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने इस चीज़ को मैनेज करते हुए सफाई का एहतमाम किया, पौधों की वाटरिंग की। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो तो ये पौधों में किस कदर ग्रीनरी आ चुकी है, ये पौधे ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह हमने इस खूबसूरती को यहाँ पे बनाने के लिए ये हमने एक पॉइंट हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ये पाकिस्तान का फ्लैग, यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत के हमने फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो भी लगाए हैं, जिसका यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है। अब जो भी विजिटर यहाँ पे आ रहे हैं वो इस सफाई को और इस खूबसूरती को देख के यहाँ पे बड़े खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पे खड़े होके अपनी तस्वीर बनाएं। इसी तरह इस पार्क में कैमरा आपको दिखाएगा, ये लाइट्स, यहाँ पे किसी किस्म की शाम के वक्त कोई लाइट अवेलेबल नहीं थी। हमने ये तमाम लाइट्स जो हैं, ये लाइट्स हमने यहाँ पे इनकी मरम्मत कराई, नई लाइट्स हमने यहाँ पे डेवलप की। और ये तमाम जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते में दोनों इतराफ पे, और ये जो वॉकिंग ट्रैक है जो फेंस के साथ बना हुआ है, इसमें तमाम तार लाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो पूरी तरह फंक्शनल हो चुकी हैं। और इसमें जेलम फोरम की टीम ने दिन रात काम किया इसको ब्यूटीफाई करने में, इसकी ब्यूटिफिकेशन में हमारे मेंबरान ने दिन रात काम किया। हमारी मरकज़ी क़यादत हर वक्त हमारे साथ इन टच रही, जिनकी रहनुमाई में, जिनके तावन से, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त मैनचेस्टर में और दीगर शहरों में मौजूद हैं, उनके तावन से हमने ये तमाम जो प्रोजेक्ट है इसको काबिल अमल बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे विजिटर्स की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग खसूसन फ्राइडे और संडे को यहाँ पे आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप ये देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखाएगा कि ये हमने मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो इस अंदाज में डेवलप किए हैं कि लोग यहाँ पे देख के, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इशफाक अहमद साहब जो हैं, इस वक्त भी ये पानी के साथ इसकी सफाई में मसरूफ़ हैं। ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी, जो कर रहे हैं। ये पौधों में ये पत्थर जो यहाँ पे लगे हुए थे, इनको ये खूबसूरती बनाने के लिए हमने इनको मुख्तलिफ कलर्स का में इनको डाला, और जिससे खूबसूरती बन चुकी हुई है। अब जैसे ही सफाई होती है तो यहाँ पे एक निखार आ जाता है, लोग आते हैं यहाँ पे, प्रेफर करते हैं बैठने को, यहाँ पे फोटोग्राफी की जाती है। इसी तरह से इस माहौल को खूबसूरत बनाने में हमारी टीम, हमारे कायदीन हर वक्त जो हैं वो कोशिश हैं। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे बेशुमार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स
भी ख्वाहिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ अदारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली अल-मरकज़ इज्तिमाई कौंसल उन्होंने हमें कुछ प्लांट्स भी डोनेट किए हैं। उन्होंने आज हमारे काम को अप्रिशिएट किया। यहाँ पे हमने स्पेशल बच्चे, डाउन सिंड्रोम बच्चे और दूसरे जो स्कूलों के बच्चे हैं, हमने उनको भी इनवाइट किया। उन बच्चों से हमने यहाँ पे प्लांटेशन करवाई, जिसका मकसद ये था कि नौजवानों में और खुसूसन बच्चों में इस हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से, शजरकारी के हवाले से एक शऊर और एक अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जेलम फोरम, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मिट्टी के अंदर गुमशुदा था, इसको हमने डेवलप किया। ये रास्ता डेवलप करने के साथ हमने ये एक खूबसूरत पॉइंट इसको हमने तख्लीक किया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूल जो हैं वो अब खिलना शुरू हो चुके हैं। हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और अल्लाह के फजल करम से और दोस्तों की भरपूर मेहनत के नतीजे में आप देख सकते हैं कि फूल जो हैं वो यहाँ पे किस खूबसूरती के साथ अपनी बहार जो है वो दिखा रहे हैं। और ये तमाम हमारे इन दोस्तों की मेहनत, हमारे साथ जो रज़ाकार लगे हुए हैं, उन सब ने यहाँ पे अपना अपना किरदार अदा किया। ये बेंचेस आप देख सकते हैं, ये हमें हमारे मेंबरान ने जनाब चौधरी शरीफ साहब और जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब जो हैं, उन दोनों भाइयों ने ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट की बल्कि हमें ये बेंचेस भी यहाँ पे लगाने के लिए उन्होंने डोनेट किए। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब फरशाद कैनी साहब से, जो सीनियर नायब सदर जेलम फोरम है, तो वो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, अपने जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, पूरी दुनिया में हमें देख रही हैं, हम उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अपने इलाके से मोहब्बत करें, जिससे आपकी पहचान है। जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके की पहचान आप हैं और वो इलाका आपकी पहचान है। उस इलाके से मोहब्बत करें, उस धरती से मोहब्बत करें, जिसका सबसे बड़ा जो एक बोलता सबूत जो है वो ये इल्ताफ पाक है कि जेलम में रहने वाले और जेलम से बाहर रहने वाले लोग जो जेलम के लिए दर्द रखते हैं, उन सब लोगों ने एक पेज पे यानी जेलम फोरम पे इकट्ठा होकर इस बाग को जेलम के लोगों के लिए दोबारा खुलवाया। जैसा कि ताहिर शाह साहब ने आपको मुख्तलिफ खूबसूरत फूल और जितनी भी हमारी काविशें जो इस पार्क को बहाल करने के लिए हैं उसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है, इसी तरह हम आपको पार्क के कुछ अगले हिस्सों में ले चलते हैं। अब फूलों के अलावा हमने यहाँ पर जो सदका जारिया जिसको आप कहते हैं कि कोई भी आप जब कोई फ्रूट ट्री लगाते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं तो वो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि परिंदों के लिए भी खुराक का जरिया बनते हैं और एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। इसी तरह हमने पार्क में, अब आपको पार्क के अगले हिस्से में लेके चलेंगे जहाँ पर हमने फ्रूट ट्रीज लगाए हैं, जिसमें लोकार्ट के खूबसूरत जो है पौधे लगाए हैं, हमने अमरूद के खूबसूरत पौधे लगाए हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं जिस तरह सामने, ये आपको सामने जितने भी सफ़ेद पत्थरों के अंदर जो पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो परिंदे हैं वो भी इस फ्रूट को खा सकें, इससे महफूज हो सकें, और जो लोग हैं वो इस फ्रूट की खूबसूरती को देखकर और अल्लाह की उस नेमत को देखकर उसका शुक्र अदा करें जिसने ये कायनात बनाई और जिसने इंसान की तख्लीक की। इसी तरह आप देख रहे हैं ये एक पीछे हमने एक पॉइंट बनाया है, यहाँ पे हमने बेंचेस लगाए हैं जो कि चौधरी शरीफ साहब ने हमें गिफ्ट किए हैं इस पार्क के लिए। उन्होंने ये बेंच भी लगवाए हैं यहाँ पर, और ये एक बैठने की जगह है। इस जगह पर यहाँ पर खड़े होना क्या, ये बेंच देखना भी नामुमकिन था। ये तमाम जो यहाँ पे ये शजरकारी है और ये पौधे जो हैं ये ताहिर शाह साहब की टीम, जेलम फोरम की टीम ने यहाँ पर लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तरह कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है, अभी इन पौधों ने जड़ पकड़ ली है और ये पौधे फलना शुरू हो गए हैं, फूलना शुरू हो गए हैं, इन पे फूल आना शुरू हो गए हैं और जो फ्रूट ट्रीज हैं वो भी लग चुके हैं। तो तमाम देखने वालों को जो भी हमें देख रहे हैं, हम सब से यही गुजारिश करते हैं कि अपने इलाके के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, अपनी उस धरती के लिए काम करें जिस धरती से आप पहचाने जाते हैं।
اور یقین کریں کہ یہ زندگی میں تو ہمیں سکون دیتے ہی ہیں لیکن آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیں آپ کو پارک کے اگلے حصے میں لے کے چلتے ہیں جہاں پہ طاہر شاہ صاحب یہ جو فروٹ کے پودے ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیے گا، یہ کون کون سے فروٹ کے پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس سے آپ ڈونیٹ کیے ہیں، کس نے ڈونیٹ کیے ہیں جیلم فورم کے لیے؟ یہ جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوکارٹ کا پودا ہے، اسی طرح یہ لوکارٹ اور جو امرود ہے یہ اس کے پودے یہاں پہ ہم نے اسپیشل بچوں سے لگوائے ہیں۔ بچوں کو ہم نے یہ احساس دلا دیا ہے، ان میں یہ آگاہی ہم نے پیدا کر دی ہے کہ یہ آپ کے دوست ہیں، آپ نے ان دوستوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان دوستوں کا احوال پتہ کرنے کے لیے آپ نے بار بار آنا ہے تاکہ آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے یہ کھجور کے جو پودے ہیں یہ ہمیں ڈونیٹ کیے تھے، یہ باقاعدہ انہوں نے جڑیں پکڑ لی ہیں، یہ کھجور کے پودے ہیں۔ اسی طرح اس چیز کو ہم آگے پھیلا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ جو بڑے پودے ہیں جو جسامت کے حوالے سے بڑے ہو جاتے ہیں یہ پودے یہاں پہ گرو کر سکیں ایک خوبصورت ماحول میں۔ آپ کو آگے ذرا تشریف لائیے گا۔ اس ماحول کو خوبصورت بنانے میں ہمارے دوستوں نے، ہماری اس ٹیم نے جس کی قیادت فرشاد کیانی صاحب، جناب جمیل بٹی صاحب، جناب طاہر برلات صاحب، جناب اشفاق احمد صاحب، جناب خضر کیانی صاحب، ہمارا یہ بھائی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک رضاکار ہیں جناب طارق محمود صاحب، اور ہمارے جو یہاں پہ دوست جن کو ہم نے بطور گارڈنر کے یہاں پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی اس کو صاف کرنے میں، یہاں پہ پلانٹیشن لگانے میں، اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے گڑھے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے مرکزی قائدین جو ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک میں پلانٹیشن جب ہم نے اس کیمپین کو اینڈ کرنا ہے تو یہاں پہ وہ اپنے دست مبارک سے باقاعدہ زیتون کے پودے جو ہمارے ممبر جناب خضر کیانی صاحب ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ لگائیں گے۔ اسی طرح یہ ہم نے گلاب کی بہت سی یہاں پہ پلانٹیشن کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس ماحول کو ہم نے پھولوں سے بھرنا ہے، ہم نے یہاں پہ خوبصورتی کو میکسیمم کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیمرہ اگر دکھائے یہ چیڑ کے پودے ہیں جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست اجاز علی قریشی صاحب نے 5 پودے ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے یہاں پہ گلاب، اور گلاب نے اپنی بہار بھی دکھانا شروع کر دی ہے۔ بہار جو ہے یہ گلاب پہ آ چکی ہے۔ ہم نے کل ڈاؤن سنڈروم بچوں سے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں گلاب پلانٹ کروایا ہے۔ ان چھوٹے ننھے بچوں نے، معصوم بچوں نے، ان فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ گلاب لگا کے اپنا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ تمام جتنے دوست ہیں یہاں پہ کیمرے کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ آپ کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، آپ کو جیلم شہر کو ایک خوبصورت ماحول دینے کے لیے، ایک تندرست اور صحت مند ماحول دینے کے لیے ایک فضا پیدا کی گئی ہے۔ خدا کے لیے جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو اپنے بچوں کو سمجھائیے، خواتین کو سمجھائیے کہ پھول نہ توڑیں، پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ آپ کی چیز ہے، ہم نے آپ کے لیے لگایا ہے، ہم نے بڑے بڑے قیمتی یہاں پہ پودے لگائے ہیں۔ ان کی حفاظت اب صرف جیلم فورم کی ذمہ داری نہیں، یہ تمام اہلیان جیلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں پہ آئیے، یہاں پہ بیٹھیں، یہاں پہ آپ تفریح کریں، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اپنے بزرگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں کہ وہ ایک صاف ماحول میں آ کے بیٹھیں۔ پھر یہاں پہ واکنگ ٹریک موجود ہے جس کے ساتھ شام کے وقت باقاعدہ لائٹ اویلیبل ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں، سیر کریں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، صحت مند رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا، ہمارے اس پیارے وطن کا، ہمارے اس خوبصورت شہر کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو الطاف پارک کا واکنگ ٹریک دکھاتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا ایک خوبصورت واکنگ ٹریک ہے۔ آپ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ ہمارا دریا جیلم خوبصورت یہ بنا ہوا ہے جی، اب تو گرین بیلٹ بن گیا، اس کے ساتھ ساری جیلم کی خوبصورتی ہے دریا کی۔
اس سائڈ پہ ہمارا سارا پارک ہے اور یہ ایک خوبصورت قسم کا ٹریک ہے جس پہ شام کو لوگ یہاں پہ کپل بچے یہاں پہ واک کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں جی. آئیں جی. یہ جو فینس ہے یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, بالکل ہی ٹوٹی ہوئی تھی. ہم نے تقریباً 1.5 مہینہ اس پہ کام کیا جی, فینس پہ, کیونکہ اس کو ویلڈر نے جو 2 ہمارے تھے انہوں نے تقریباً 1.5 مہینہ کام کر کے 1.5 لاکھ روپے میں یہ ہمارا حالی جو فینس تھا یہ اس قابل ہو گیا کہ کم از کم باہر سے کوئی جانور اندر داخل نہ ہوں. تو یہ جگہ جگہ سے ٹوٹے پھوٹے شکار تھا. اس طرح سے یہ جو پائپ ہیں ان کو دوبارہ سے رنگ و روغن کیا گیا ہے جو کہ بڑی خستہ حالت میں تھے. اسی طرح یہ ہمارا جو واکنگ ٹریک ہے یہ تو بالکل چلنے کے قابل ہی نہیں تھا. یہاں پہ جو درخت گرے تھے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو درخت تھا یہ جب گرا تھا یہاں سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا درخت گرے گا تو فینس کی کیا حالت ہوگی. تو اسی طرح سے ان درختوں کو یہاں سے ریموو کیا گیا اور واکنگ ٹریک جو ہے اس کو ہم نے ریپیئر کیا. تو الحمدللہ آج یہ اس قابل ہو گیا جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا واکنگ ٹریک اس قابل ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں پہ شام کو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں جی اور یہاں پہ واک کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ وائٹ ہیں اس وقت یہ, تو ان کو نا ہم انشاءاللہ برائٹ کلر جو کہ یلو کلر ہے دونوں سائڈ پہ لگائیں گے تو اس سے اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بہت برائٹ ہو جائے گی. تو یہ ہمارا واکنگ ٹریک ہے جی. آپ اس کو ہمارے ساتھ واک کریں اور دیکھیں اور الطاف پارک میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ اب کتنا خوبصورت ٹریک بن گیا. تھوڑی صفائی کی ضرورت ہے ابھی, تو ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں نا جی. تو جیسے جیسے اس کی صفائی مکمل ہوگی تو انشاءاللہ یہ آپ کو مزید اس میں خوبصورتی جو ہے وہ آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کا یہ واکنگ ٹریک ہے جس کی ہم نے آپ کو سیر کرائی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ خود بھی آئیں گے بچوں کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ اس ٹریک پہ آپ سیر کریں گے اور پھر بتائیے گا کہ ہم جے فورم نے جو آپ کے لیے اس پارک کو کھولا ہے اور یہ جو چیزیں آپ کو مہیا کی ہیں سیر و تفریح کی, یہ آپ کو کیسی لگی ہے. بہت شکریہ.